بسم اللہ السلام علیکم مشاہدین اکرام۔ ایک پراسرار مرد سیاہ پوش کے ساتھ بابا جی کا آگے کا سفر، حیرتوں کے ایک نئے جہان میں داخل۔ بابا جی بازار حسن والی حویلی میں موجود، حویلی میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کا ذکر۔ پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف۔ گلدم کے چہکنے کی خفیف سی صدا مجھ تک پہنچ چکی تھی، للعجب کہ میں ان بزرگوں کی آواز سننے سے قاصر تھا، جیسے ان کی صوت و سماعت نطق و نموحہ کا اپنا ہی نظام تھا۔ ایک نمایاں سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے بزرگ جو حاضر موجود میں معزز و محتشم دکھائی پڑے تھے، زیادہ ہی مصروف گفتگو تھے۔ وقفہ وقفہ سے سلسلہ کام و دہن بھی جاری تھا، لیکن جرعہ و لقمہ میں پہل سرکردہ بزرگ ہی کر رہے تھے۔ ان سب ذکور و اناس ہستیوں کے چہرے کھلے ہونے کے باوجود بھی نمایاں نہ تھے، دھندلے بے خد و خال، گڈمڈ ناک، منہ، آنکھیں، پیشانی، کان، کچھ بھی واضح نہ تھا، جیسے سب ہی بے نقش و نگار پتلے ہوں۔ یہیں غور کرتے ہوئے اچانک میری نظر دیوار والی پینٹنگ پر پڑی تو ایک نئی حیرت میرا انتظار کر رہی تھی۔ پینٹنگ میں سب کچھ ویسے ہی تھا، سوائے ان درویشوں کے جو میر اقسم اور نفیری اور دف بجانے والوں کی صورت میں موجود تھے۔ میں نے اپنے شعوری حواس مجتمع کرنے کی خاطر اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے سورج کا وجود ختم نہیں ہو جاتا، سو وہی ہوا۔ لیکن میں نے اسی حالت میں کافی دیر تک آنکھیں بند رکھے غور و خوض کی ایک آدھ کھڑکی کھول لی تھی۔ سکون کی ٹھنڈی ٹھنڈی پروا اور سکوت کی سہج سہج احساس نے میرے دماغ پہ ایک چھوٹی سی کافوری ڈلی رکھ دی تھی۔ جہانے نو دل روشن کی دستگاہ میں ہے۔ میرے پاؤں پنڈلیوں پہ رواں رواں نرم نرم سا ریشم سرک رہا تھا، کفے پا پہ آب گلاب سے بھیگا ہوا پھاہا سا پھریری لیتا ہوا محسوس ہوا۔ پاؤں پیٹ کی جانب کھینچتے ہی میں بیدار سا ہو گیا تو وہی سیاہ گلدم کے پنجرے کے نیچے والی کالی شاہ کالی بلی میرے پاؤں میں لوٹ رہی تھی۔ بلی، کتا اور گھوڑا یہ لاڈ اور پیار توجہ والے جانور ہوتے ہیں۔ ان کے لاڈ و پیار کے اظہار میں بڑی وارفتگی، سپردگی، سچائی اور خلوص ہوتا ہے۔ میری نگاہ پڑتے ہی وہ سرک کر میرے سرانے کی جانب آ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پیار بھری نظروں سے اسے تکنے لگا، لیکن مجھے نہایت ہی غور سے اسے دیکھنا پڑا۔ میرے خداوند، میں بوچھکا سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ بھی کوئی عام بلی نہ تھی جو ہمارے گھروں، گلی، محلے میں سڑے ہوئے چھچڑے سونگتی پھرتی ہے۔ وہ کچھ سیامی بلیوں سی شباہت ضرور رکھتی تھی، مگر نہیں، وہ تو اس دنیا کی بلی ہی نہیں لگتی تھی۔ اتنی کالی، ایسی سیاہ کہ اگر دنیا بھر کی سیاہیوں، تاریکیوں، شب دہجور، شب فراق، کالی زبانوں، دندوں، قانونوں، احکاموں، نصیبوں، مرداریدوں، گلابوں، مرچوں، علموں، جادوؤں اور سوچوں کی کلم سیاہی کو کشید کیا جائے، اور جو اس سے جور سیاہ دستیاب ہو، اور اس سے اگر ہم کوئی بلی ہی وجود میں لانا چاہیں تو وہ یہی بلی ہو سکتی ہے جو اس وقت میری آنکھوں میں آنکھیں کھبائے مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھ گئی جیسے شاگرد استاد کے یا استاد شاگرد کے آگے بیٹھتا ہے۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں کے تیز گھومتے ہوئے برمے میرے دماغ میں گھسے جا رہے تھے۔ بصد دقت میں نے اپنے آپ کو اس کی سیر نگاہی سے نکالا۔ اب میں چھت سے لٹکے ہوئے چوبی فانوس کو دیکھنے لگا تھا، جس کے تم مسیح کنوٹوں میں کافوری شمع بکائے نور بنی جلملا رہی تھی۔ اچانک میری سماعت سے ایک مہین سی آواز ٹکرائی، من آنم، من آنم۔ میں نے چونکتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کون ہے جو من آنم پکار رہا ہے، مگر اس غربہ سیاہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو دکھائی دیتا۔ میں اٹھ کر سامنے کھلے دریچے کے پاس پہنچ کر اس آواز کے اسرار کی کھوج کرنے لگا۔ اب میرے پیچھے سے وہی من آنم کی آواز آئی۔ میں یک لخت ایڑی پہ گھوما، مگر وہاں بھی کون تھا جز غربہ سیاہ، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آواز بلی کے منہ سے نکل رہی تھی، میاؤں کی بجائے من آنم۔ میں نے آنکھوں کو ہاتھ سے ملتے ہوئے پھر غور سے دیکھا کہ کہیں سہو نظر ہی نہ ہو، مگر یہ حقیقت تھی۔ بغیر سوچے سمجھے میرے بھی منہ سے من دانم نکل گیا۔
सोटी ओटी के गुलदार की तरह इसकी मोटी सी लंबी दुम बड़ी नुमायां थी। उसने अपनी दुगनी लंबी दुम से अपने गिर्द एक हिसार सा खींच लिया था और बीच में किसी सियामी शहजादी की तरह तंबे तंबूरे की तार बनी हुई बैठी थी, और मैं उसके हुजूर यूं खड़ा था कि अभी वो इशारा अबरू करेगी और मैं चश्मे ज़दन में अपने सर की फसल काट कर उसके कदमों में ढेर कर दूंगा। इस तमाशाए मन आनम के मन दानम में शायद एक ज़माना बीत गया था। सातों की गिरें खुलते ही उसने अपनी दुम वाला हिसार भी खोल दिया था। कमाले इस्तगनाए दिलबरी से वो इठला कर उठी और सर को एक झटका सा देकर बाएं जानब के एक दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। दरवाजे का अबनूसी पट खुला हुआ था। चौखट पे रंगीन कांच के मोतियों शीशे की मोगरा लड़ियों की एक खूबसूरत सी आबशार लटकी हुई बड़ी दिलफरेब दिखाई दे रही थी। इस चौखट की लटकती हुई आबशार देखने में मगन था कि अचानक इसी आबशार में छना छन की मुतरन्नम आवाज़ के साथ हल्का सा इर्ताश पैदा हुआ। मोतियों और शीशे कांच के मोगरों की ऐसी जालरें बम्बई, काठियावाड़, पूना, पटना, रामपुर, लखनऊ और हैदराबादी उमरा के महल सराओं हवेलियों की चौखटों पर पड़ी बहार दिखाई देती हैं। इनमें बड़े खूबसूरत जाज़बे नज़र रंगों से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इन जालरों वाली चौखटों से गुजरने वाले बड़े दिलचस्प तजर्बे से गुजरता है। हल्की सी जलतरंग छनानन और फिर कई लम्हों तक इन लड़ियों का आपस में टकराना और इर्ताश पैदा होना बड़ा अच्छा लगता है और इंसान के मूड मिजाज पे खुशगवार असर होता है। इन रंगीन लड़ियों के साथ एक और चीज़ भी तहजीब का हिस्सा है, वो है मोतियों मोगरों की लड़ियों वाले कमरे में झूलता हुआ संगासन। पीतल तांबे के मुनक्किश सरियों, जंजीरों और आबनूस की कीमती लकड़ी का बना हुआ मुनक्कश दीवान या खूबसूरत झूला ऐन कमरे के वस्त में छत से लटका हुआ होता है। सिंध के वडेरों के यहाँ भी इसका रिवाज है। इस झूले पे गाँव तकिए के नीचे गालीचा या तोशक वगैरह होती है। घर के अफराद तफरी, कैलोले या इस्तराहत के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था इस मोतियों वाली आबशार में इर्ताश के साथ जलतरंग सी बज उठे थे। ये चौखट दरवाजा भी इसी दीवार की बगल में वाक़या था जिस दीवार पे मज़कूरा बाला पेंटिंग आवेजा थी। जलतरंग बजने की वजह ये थी कि गुरबा स्याह अपनी हंटर नुमा दुम से जालर को इस अंदाज से जाल कर रही थी जैसे कोई माहिर सारंगी नवाज अपनी तांत तड़ी से सारंगी की तनी कसी हुई तारों को खसोटता है। और मैं अपनी जगह सोच रहा था कि चाची के यहाँ सांप से पाला पड़ा था और फिर लाहौर आकर बाबा रहमत साईं के कुत्ते से वास्ता पड़ा, बाजार में खालों वाले गधे से जिसने मेरे ऊपर बदबू भरी खालें उलट दी थी। इसके बाद तांगे वाले या अली मदद मर्दे स्याह पोश के अस्पताजी से साबका हुआ जो मेरे मुंह से जमुना जल की जल कुकड़ी या जबलपुर में जाके निकलने पे अल्फ खड़ा हो गया था और मैं गिरते गिरते बचा था। अब यहाँ इस गुरबा गुश्तन रोज़े अव्वल से माथा बिड़ गया था। मेरी तो इन सांपों, कुत्तों, खोतों, घोड़े, बिल्लियों से जैसे कोई रिश्तेदारी हो गई थी। गुस्सा भी आ रहा था। मुझे इस तरह साख्तो जामत देखकर गुरबा स्याह ने सुर बदले, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि वो जो उसने शाम के समय राग हंडोल छेड़ रखा था वो बेवक्तो बेरंग था। उसने फौरन दुम के दुमदमे को घुमाकर जैसे अंग बदला। अब वो राग दमेस को दमेर रही थी जो करीब करीब इसी समय यानी आधी रात का राग है। अर्जुए वसल दर्शन के प्यासे दो नैनों की इल्तिजा, हिजर फराक दियां लमियां रातां जिना अंग अंग मेरा सलिया, रक्से बिस्मल दर्द विछोड़ा अंदरों अंदरी वांगदा रहंदा, पानी दर्द हयाती दा, पता नहीं मैं किधर का किधर निकल गया। अब जो मतवज्जो हुआ तो वो अपनी दुम के सिरे को मेरी जानब घुमाकर यूं बुला रही थी जैसे कोई अंगुश्ते शहादत से किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए बुलाता है। मैं बिला सोचे समझे आगे बढ़ गया। वो अब चौखट के अंदर थी और मैं चौखट के ऊपर, यानी ना अंदर और ना बाहर। चंद लम्हे वो मुझे घूरती रही जैसे सोच रही हो कि कैसे अहमद गाउदी से वास्ता पड़ा है। मैं इसकी ज़हनी कैफियत को महसूस करते हुए चौखट के अंदर आ गया। वो फिर आगे बढ़कर घूमते हुए मुझे देखने लगी कि मैं फिर कहीं रुक तो नहीं गया। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे।
अंधेरे उजाले में 8-10 गांव आगे एक और चौखट आ गई। वैसे ही मोतियों की झालर दरवाज़ा बिड़ा हुआ था। हल्की हल्की सी दूध पानी सी रोशनी झालर की जाम से टपक रही थी। यहाँ पहुंचकर मेरे नथनों से एक अलैदा सी खुशबू टकराई। मेरा माथा ठुनका। याद नहीं आ रहा था कि इससे पेशतर ये खुशगवार और हैरत से मिली जुली कैफियत वाली महक कहाँ सूंघी थी। इसी यादश बादश में मेरा गुरबा स्याह की जानब ध्यान चला गया। वो मारे स्याह जैसे अज़दी दुम को अलजबरे की तिकोनी शक्ल दिए हुए बिट बिट मेरी जानब मुंह उठाए देख रही थी। ओहो, इस पुरस्रार सी महक से तो मेरा एक दफ़ा पहले भी वास्ता पड़ा था। मैं थोड़ा सा माजी करीब में उतर आया। सियालकोट शहर से बाहर मशरक की जानब पसरूर नारोवाल रोड पे बाबे की बेरी एक जगह है। रिवायत है कि यहाँ बाबा गुरु नानक ने बेरी के एक पेड़ के नीचे क़याम फरमाया था। इसी वजह से ये बेरियों का ज़ख़ीरा बाबे की बेरी के नाम से मशहूर है। यहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। मैं एक अपने जैसे शरारती और आवारा दोस्त के हमरा कभी कभी जुमरात के रोज़ वहाँ जाया करता था। कब्रिस्तान से काफ़ी आगे टिब्बे के पास एक वीरान सी जगह थी। रवायत है कि सिखों के दौर में यहाँ एक दरवेश बाबे को जिंदा गाड़ दिया गया था। यहाँ उस दरवेश बाबे का एक अजीब सा मज़ार था। मज़ार क्या था? एक बड़ा सा कमरा नुमा तनूर था, या यूँ समझ लीजिए जैसे ईंटें पकाने वाले भट्टे की बेढंगी सी चिमनी होती है। इस तनूर नुमा मज़ार में ना तो कोई अंदर जाने का रास्ता था और ना ही कोई कब्र वगैरह थी। पीरों फकीरों, कब्रों, मज़ारों से अंधी अकीदत रखने वालों की भी कहीं कमी नहीं होती। बस मालूम होना चाहिए कि कहीं कोई पीर या किसी का मज़ार है, चाहे पीर के बैरूप में कोई जालसाज और मज़ार में खोता ही दफन हो। लोग बस अंधाधुंध वहाँ मेला लगा देते हैं। इस मज़ार पे भी अक्सर लोग आते जाते थे। शहर से तो कोई कम ही जाता होगा। अलबत्ता इर्द गिर्द के देहातों के लोगों की अक्सरियत वहाँ आती जाती थी, और ज़ाहिर है कि जब अकीदतमंद यहाँ आएंगे तो नज़र न्याज भी होगी। दिया बत्ती, चादरें, फूलों, हारों का तो यहाँ कोई मुकाम नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें तो वहाँ होती हैं जहाँ बाकायदा मज़ार, मकबरा या मजावर वगैरह होते हैं। ज़ायरीन और अकीदतमंद इन चीज़ों की बजाय कुछ नकदी, रुमाल, कपड़े या मिट्टी के डेले से बांधकर तनूर या चिमनी नुमा मज़ार के ऊपर से अंदर फेंक देते थे। ये मज़ार नुमा चिमनी ज़मीन से कम अज़ कम 20 फुट ऊंची होगी। वही मुग़लों का अंदाज़े तामीर, छोटी सियालकोटी ईंट, गच चूने का काम, नीचे कुर्सी राजस्थानी सुर्ख पत्थर की बनी हुई। इम्तदादे ज़माना और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से गो ये तामीर अब खस्ता हाल हो चुकी थी। फिर भी इसकी पुख्तगी और खदोखाल की दिलकशी के मिटे मिटे बुझे बुझे से आसार बाकी थे। नीचे बुनियाद की कुर्सी बहुत चौड़ी थी। एक तरफ टिब्बा था, टिब्बे वाली तरफ कुर्सी नज़र नहीं आती थी। बाकी तीन अतराफ में एक तरफ कटा फटा सा खड था। दो जानब वीरान सी नामवार सी ज़मीन थी जिस पर थोर क्वार गंदल और कीकरों के जाड़ थे। खड वाली तरफ नीचे से सैलाबी पानी पड़ पड़ कर काफ़ी निशेब सा बन गया था। नीचे जाकर गौर से देखने से ये मालूम होता कि मज़ार की बुनियाद बहुत गहरी रखी गई थी। बुनियाद में लगाए गए पत्थर और मसाला भी बड़ा अजीब और मखसूस सा महसूस होता था। मैं और मेरा पार्टनर असलम कभी कभी बाबे दी बेरी और मज़ार के चक्कर लगाते थे। मकसद कोई फातिहा पढ़ना या खैर बरकत का उसूल नहीं था, ये तो महज अपने खर्चे पानी का वसीला था। हम दोनों फ्राडिये नौसरबाज आंखों में सुरमा, उजले कपड़े और सरों पे रुमाल बांधे वहाँ पहुँच जाते। बाबे दी बेरी से एक तो खूब सैर होकर बेर खाते, दूसरे ज़ायरीन की नज़रों से बच बचा कर पैसे देले टके और कभी कभी इकन्नी और डोनी भी उड़ा लाते थे। इस माले गनीमत से अगली जुमरात तक रेवड़ियाँ, मूंगफली, अमलोक, नकदी, पकोड़े और खेलने के लिए सिगरेटों के खाली पैकेट, खोखे, खंचे, गेडियाँ वगैरह लेते थे। अगली जुमरात फिर चल सो चल। इस शहीद दरवेश के मज़ार पे कुछ नकदा तो कम हाथ लगता था, अलबत्ता लंगर तबर्रक वगैरह काफ़ी मुयस्सर आ जाता था, जो वापसी पे हमारे पेट के अलावा रुमालों, शलवारों और जेबों में ठुसा हुआ होता था। एक दिन वहाँ हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत ने हमारे सामने एक पूरी अठन्नी लाल सुर्ख रुमाल में कस कर बांधी
اور اپنے جوان سال بیٹے کے ہاتھوں اوپر مزار کی چمنی میں پھینکوا دی۔ معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا کسی مقدمے سے بری ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو یہاں سلام کروانے لائی تھی۔ اس اٹھنی والے سانے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس بڑھیا پہ رہ کرتا ہوا آ رہا تھا کہ خدا کی بندی، اتنی بڑی رقم تم نے ایک قبر کی تاریکیوں میں اتار دی ہے۔ پیسے ٹکا اکنی تو خیر ٹھیک ہے، اکٹھی ایک اٹھنی۔ ایک دم میرا شیطانی دماغ گھوما اور میں سوچنے لگا کہ یہ تو صرف ایک اٹھنی تھی۔ خدا جانے یا یہ شہید بابا جانے کہ ایسی کتنی اٹھنیوں، چونیوں، دونیوں، اکنیوں اور ٹکے پیسے دیلوں کے ڈیروں کے ڈیر چمنی کے اندر لگے پڑے ہوں گے، اور بیچارے شہید بابا کے سر پہ خواہ کا بوجھ دھرا ہوا ہوگا۔ وہ دن اور سر پڑی رات بے چینی اور بے کلی میں گزری۔ بس دماغ میں یہ خناس گھس بیٹھا تھا کہ کسی طور شہید بابا کو اس دنیا کے گندے بوجھ سے فراغت دلائی جائے۔ یہ بڑے ثواب کا کام تھا اور کار ثواب میں خود کرنا چاہتا تھا۔ اپنے ساتھی اسلم کو میں نے ہوا تک لگنے نہیں دی۔ وہ ویسے بھی اکنی دونی حد چونی کی اوقات کا بندہ تھا، لہٰذا میں نے اسے اپنے طور پر فارغ کر دیا، بلکہ ملنا جلنا تک ترک کر دیا کہ کم بخت میری عادتیں خراب کرتا ہے۔